ওই বগা মূলাটো কোপা আহিলে এতিয়া দেখোন ইংলিছত সুধিব লাগিব মেনেজটো কৰি দিব পাৰিম বাৰু হেল্ল' Hi. Foreigner. Sorry? You foreigner? Oh, yes. I'm Sophia. So, Sophia? Yeah, that's my name. What country? Goru? Gulagat, Jorhat, Lakhimpur? Good. Excuse me? Mane, what আমাৰ থানা go and coming ইফালে? Sorry, I don't understand you. I'm looking for an address. Here. What address? I Domboro হৈ গয়া I father was Khogen হৈ গয়া আগতে I address Lakhimpur now come have থানা 30 তলা মালি I don't understand you. Sorry, man. Sorry. What man? I man কিন্তু I not policeman দে ও দেখত না কেবাজনো policeman in থানা মানে মাইকি মানুহ হে পুলিচ Sorry, what? Sorry, I'm just... এইজনী হাতখন ইমান কোমল কাম থানা কম বেয়া উৎপোচ গ্লাছখন বৰ ধুনীয়া কথা কৈ আপোনাৰ প্লিজ কাম